मुह पोतिकी गोड़ाऊँच बक्षतर वस्त्र खसीगला बक्षतर वस्त्र खसीगला केमिति कवि सम्राट उपेन्द्र भंग छांदभूषण कला नट कंध रुआंश चंचल कांधरू खसी जाए सुंदर दीटा वक्षज दोलायमान हो कृष्णकर लक्ष्य पड़ा से राधा वक्षज बंशी सोन शुणी राधा दही न डाली धांडी भांगी साइले कृष्ण जिते देखिदे राधा जुगल सुंदर वक्षज दी चार्टा खंडे गाई दूधे तो राधा वक्षज उपर लक्ष्य रूप गोस्वामी कहले गावती दोहन धिया वृषभ गाई दूधू गाई पलर षंढुटी थुआ होता ठाकुर धुआ आरंभ कौन अरे गाई दूधू षंढ दुईले जानी पाले नहीं कृष्ण कौन हाँ तू आउ गोटे जगह नहीं गलु नहीं तू स्टोर को नहीं जी मूर्खुड़े रूप गोस्वामी कहले मु हसु नहीं सब भक्त मान हसुचन आउ बेल नहीं से जो राधा ठाकुरानी कृष्ण को वंशी सोन शुणी दही नौ ढाली हांडी भांगी देते जो कृष्ण नारायण माँ राधा सुंदर वक्षज जुगल को देखी गाय दूध संभाले से राधा कृष्ण सीताराम लक्ष्मी नारायण ये पूर्णाहुति रजनी प्रथम पर्यायर जी मो माँ माने ज्ञानी माने पंडित माने विद्वान माने आज उपनीत समस्त कल्याणकारी हूँ उक्त अनुष्ठान सभापति संपादक संयोजक आयोजक कोषाध्यक्ष मंडली कल्याणकारी हूँ राधा माधव सर्वे बोलंतु आनंदे कबा ये अनुष्ठान दीर्घजीवी हो वरिष्ठ गायक माने ये पवित्र भव्य मंच पाला परिवेशन कर आपण मानक मंत्रमुग्ध करंतु ये नम्र निवेदन प्रभु पाखे बोला आनंदे कबा गोटे पद दोहा चारिपद 14 अक्षरी आज गोटे बराद एमती विषय गाइबा ता देहरे चौपदी थी ता देहरे रंग रहस्य थी जहाँ बराद कर बाटे जावा पड़े चारि राति गोटे राति हम कौन प्रबला अच्छा सबुदिन कर गोटे पद दोहा कला ये कुंज मन कालिया कौन है कौन हिटेला किसी बुझीपारनी कला ये कुंज मन कालिया चमुकुचु कहीं कौन है मुझे तू सेमते सते तू कांदिबार मु कांदुची कला ये पुनव में कालिया खंड लगाइला रे खंड लगाइला रे
জগন্নাথ জগত জীবন ত্রিভুবনে লোকে যার চরণে বন্দন এই গোড়া রাম রূপে রাবণ বধিল বলে তো ভৈরবী লীলা অপনি সজিল শুনো শুনো ওরে ভাই ক্ষেত্র মহিল লীলা চলে মুখে যাব পাপ সিন্ধু সীমা ওড়িশারে মহাবাহু রাজ রাজেশ্বর দারু ব্রহ্ম তিনি মূর্তি দেউল ভিতর কোন কইব মহাদেব ফিঙ্গের নেতা কালা কালা বলে ঠক 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 চপে হারা মালা শিরে দুদুরা শিব কন্নরে দুদুরা তারা বলে বহু বাজনি পথরা এমতি ଅଛି তারা বলে বহু বহু এ হচ্ছে কালা বন্দনা এগুলা সব কাহিঁকি গায়ক হয়েছ সব আজ গোটে পরীক্ষা করিবি পঞ্চদেবতাঙ্কর বীজ মন্ত্র যে ন জানিছি সে হচ্ছে অযোগ্য গায়ক চারিটা দেবতাঙ্কর বীজ মন্ত্র বলদেবা ଦେଖିବା গোটে আগে আমার ইষ্ট সত্যনারায়ণ পঞ্চদেবতা পঞ্চদেবতাঙ্কর বীজ মন্ত্র যে ন জানিছি সে নরাধম গায়ক চারিটা দেবতাঙ্কর বীজ মন্ত্র গাই ये যদি ঠিক গুরু করতেবে গুরু পঞ্চদেবতাঙ্ক বীজ মন্ত্র দেবে না হ্যাঁ দেখিও ও হয় তারা বলে বহু বহু বাজেনি পোখরা সপ্তস্বরে তিনাক ধনু বাজে তিরি তিরি বিজয় ঘুনাথ বলে রাসুল তালি কাহাକୁ ରଖିଛ ହରି କେତେ ବିପଦରୁ সুরক্ষিত জয় গুটু গুটু দ্রৌপদী কি রক্ষা কল বস্ত্র কাঁধু কাঁধু ভীমকু রখিল জরা সঙ্গে লঘু লঘু ভরপিয়াকু রখিল সোজে উটু উটু মন্দোদরী কি রখিল খটু কাঁধু কাঁধু অহল্যাকু রক্ষা কল পাদ পটু পটু মুকুড়িকে রক্ষা কল বন পটু পটু ভক্তকু রক্ষিব তুম পাদে পটু পটু তপতপ କରିବାକୁ ଆଉ ନାହିଁ ବେଳ କାଇଁ ପଦ କଥା ମୋର ପାଲାର ସଫଳ ଯେତିକି ବସି ଅଛନ୍ତି ବିଦ୍ୱାନ ମଙ୍ଗନ ସମସ୍ତିକି ନିବେଦନ କର ସନାତନ ସୁରେ ପାଇଆ ଭାଇ ଦେଇ କରିବନ ମୋରି ପଛରେ ଆସୁଥିବ ରୋହି ଛନ ଛନ আনন্দ সাগরে সর্বে তিরোদর পূর্ণাহুতি রজনী প্রথম পর্যায়ে হরিবোল সঙ্গতরে হুড়ো হুড়ি করতারি যৌদিন ঠারু মহিলা সমিতি হইলা সেই দিন ঠারু পুরুষঙ্কর বল কমিগলা হচ্ছে এটি হুড়ো হুড়ি নাহি হরিবোল হলে প্রভু হেবে কল বল যৌদিন ঠারু পিলা মোবাইল আঁকুড়িলে করতালি আউ কিয়ে দৌছি ভলে প্রেমানন্দ হরি বল হুড়ো হুড়ি করতালি
किए गोटे मलाई से पुणी कहूँ मु मरी तू मले आमर किसी असुविधा ना से पोखरी की पोखर दे पाला सब उठेया इरे गोविंद तू कौन पानी पीलु सी उठिला जा ढालू ये गेरुआ जार चेता हजि जाए ता मुहर पानी छटा हु ता पाटी रे पानी दिया हु गोविंद कौन पानी पीला तू उठिलु एमिति चेता बुढ़ा कहीं तो मु ब्रह्मांड रे देखी नहीं कौन कौन घर वारिंग होची ना कनेक्शन कौन देखौछु तो बापा जी ता बापा से तो बोल कौन हो बोल हो हां बोल जे तुम बोसी तो भाई कौन हो भाई हो हां वो भाई जे तुम भाई से तो बोल से कौन हो बोल से हो हां वो बोल जे तुम बोसी हां वो थोड़ा धन को वो थोड़ा धन को हां वो संसे तुम संसे धन को वो धन को हां वो बंद इरे हे यही जुगुरा दांत पाटी पड़ जाई देला कि रे अरे मूर्ख ता स्त्री जे तो स्त्री से केम हबो সেইটি হবনি সবু হব সেইগুড়া হবনি কিরে কোন পাড়িয়া গায়ে উপর হাতে হও বাবা গোটিয়ে পদ এ দিটা যাক আর না কোন কোড় লেছে টিকে দিয়ে দিও হও নেই একটু পানি ধরবে কেমন हेलो 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 बस जो जय मां मंगला जीवन मंगरे मंगला कातो मारुछि मंगरे मंगला कातो मारुछि जीवन कामरो मारुछि भासी
শ্রবণ হে মঙ্গলে মঙ্গলা যাহা যাহা ন্যায়মান ହେବ আলোচনা মঙ্গলে মঙ্গলা ଆଗକୁ ତ ଚାରିପଦ ପୁରାଣର କଥା ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କ ପାଣି କରୁଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା সম্মানিত সাধু সন্থ ধীমন্ত মন্ডলী এবং মোর অর্চনিয়া মামা সেদিন শিকার উদ্দেশ্যে বাহারিছে এক কৌনপ রাজা সার কৌনপ কহিলে রাক্ষস মানো রাক্ষস মানক ভিতরে যে রাজা সে আজ বাহারিছে জঙ্গলকু শিকার করিবা পাই পিলামানে সময় কেতে কোন সময় যাচ্ছে শিকার করিবা সে রাক্ষস নাটা না মু বিলম্বরে কহিবি এ রাক্ষস যাচ্ছে শিকার করিবা মু সময় পাইলে ইয়ে 24 ঘন্টা ভিতর সময় পচারি দিন রাতি মিশি 24 ঘন্টা 7 দিনের সপ্তাহ 15 দিনের 30 দিনের 2 মাসের 6 মাসের 12 মাসের কোন ঋতুরে যাଉଛି শিকার করিবা ঋতুরাজ বসন্ত মানে আমার ଅଛି 12টা মাস পিলা মানে 12 মাসের কোন মাস শ্রেষ্ঠ জ্যেষ্ঠ মাস চড়ে অন্ডা দଉଥିବେ কার্তিক মাস নুহ শ্রেষ্ঠ হচ্ছে মাসানাঙ্গ মার্গশির মাস হচ্ছে শ্রেষ্ঠ নাই আজ্ঞা কৃষি প্রধান দেশ আমার সেই মাসের আমি লক্ষ্মী ঠাকুরাণী কি ধানকু ঘরকু আউ ধান ঘরকু আসু নাই সেই বিলেরে যাଉଛି মন্ডিকি ଆଉ ଆମେ ସବୁ ବେଙ୍ଗଳା ପକାଉଛୁ ରାଜ ରାସ୍ତାରେ ଧାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା କରୁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଚଢିକି ଯାଉଛି ସାରକୁ ଯିବା ନାଇଁ ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ଯାଉଛି ଶିକାର କରିବାକୁ ଇଏ ବସନ୍ତ ହଉଛି ଋତୁ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରାଜା ଯଦି ବସନ୍ତ ହେଲେ ରାଜା ବସନ୍ତ ରାଜା ପୃଥିବୀକି ଆସିଛି ଆମର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଇଲେ ପେପର ଫାସ ହବ ରେଡିଓରେ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରଚାର ହବ ଦୂରଦର୍ଶନରେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିବେ ଇଏ ବସନ୍ତ ଯଦି ରାଜା କୋଉ ପେପର ଫାସ ହେଇଛି କୋଉ ରେଡିଓ ସମ୍ବାଦ ଦେଇଛି ଏଇ ମାଟିର ଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ ଗାରଡିଆ ଭ୍ରମର କରେନା କାଲି ଗୋଟିଏ ପଦ ମତେ ତୁମେ କହିଲ ଅର୍ଜୁନ 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 ପ୍ରାଣ ମୁଁ ତାକୁ ଅର୍ଥ କଲି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପଦ ବୋଲିଛି ଉଷା ପତି ତାତ ପ୍ରିୟର ଜାନ ଭକ୍ଷ ଧାରୀ ନାରୀର ବାହନ ଅରିର ଅରିଷ୍ଟ ହରିର ଅରି ପେଶୀ ଗୀତି ସୁତ ଏ ଅର୍ଥଟି କରିବ ବାରଡିଆ ଭ୍ରମର ବରା ଛୋଟିଆ କବି ନୁହଁ ପୁଅ ସେ କହିଲେ ଇଏ ବସନ୍ତ ରାଜା ଆସିବାରୁ କେଉଁ ରେଡିଓର ସମ୍ବାଦ ପ୍ରଚାର ହେଲା କୋଉ ପେପର ଫ୍ଲାସ ହେଲା ଗୋଟିଏ ପଦ ଚୋଖି ଆଗରେ କହିଲା କ୍ରମରେ ବିତିଲା ଶୀତ
ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଚାଟଶାଳୀ ପାଠ ସବୁ ଗାୟକ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସେତିକିବେଳେ ଆସି ଯାଉଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାଇଶିମଙ୍ଗା ବାରେଡିଆ ଭ୍ରମର କହିଲେ କ୍ରମରେ ବିତିଲା ଶୀତ ଆସିଲେ ରାଜା ବସନ୍ତ ପିକ ରେଡିଓ ବସନ୍ତ ଆଇଲେ କୋଇଲି ବୋବେନି ଆମର ଭ୍ରମର ରାୟ କହିଲେ କହିଲେ କୋଇଲି ନୁହଁ ସେ ରେଡିଓ ବାଜୁଛି ରାଜା ଆଇଲେ ପ୍ରଚାର କରୁଛି କୋଇଲି। ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ଗଛରୁ ସବୁ ପୁରୁଣା ପତ୍ର ଧରିଲେ ନୂଆ ପତ୍ର ଧରେ ସମ୍ବାଦ ପତ୍ର ଇଏ ନୂଆ ପତ୍ର ନୁହେଁ ଇଏ ରାଜା ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସବୁ ପେପର ଗୁଡାକ ବାହାରି ଯାଉଛି ଛାପାଖାନା ବିଟୋପି ଛାପାଖାନା ବିଟୋପି କହିଲେ ବେଶା ବିଟୋପି କହିଲେ ଗଛ। ଆଚ୍ଛା ଏଠି ହକର କିଏ ନା ବାତ ହଉଛି ହକର ଫୁଲ ପଇସାକୁ ଦେଇ ଇଏ ପବନ କଣ କରିଛି ନା ସମ୍ବାଦ ପତ୍ର ପଢୁଛି ରାଜା ଆଇ ହେ ବାବୁ ହେ ଏ କଥାକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କହିଲେ ଠିକ ବସନ୍ତ ବିଜୟ ବାରଟା ଜଣେ କବି କି କେମିତି ଅନୁରୂପ ରହୁଛି ତା ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମେହେର କହିଲେ ପାଦ ପାଣିତ ପତର ଗଛ ଯୋଉ ନୂଆ ପତ୍ର ଆଣିଛି ତାକୁ ପଢୁଛି କିଏ ସେନା ପରଭୃତ୍ୟ କୋଇଲି ଆମର ରାଜା ଆଇଲେ ସେ ରାଜା ଆସିଲେ ସମ୍ବାଦ ବାଜିଲା କାହା କାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜା ଆସିବେ ଆମେ ପାଖେଇ ଯିବୁ ନାହିଁ ଆପଣ ଯିବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ସେ ପୋଲିସ ଧକା ଲଗାଇବ ସେମିତି ଠିଆ ହେଇଦେବେ ସେ ନୂଆ ବାଡରେ ଯାଉ ଯାଉ ଦିନ ଯିବ ବୁଢାଟେ ଗଲେ ତୁ ମରିବ କି ବଞ୍ଚିବ ଠିକ ନାହିଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିବେ ବାପା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗା ସଫା ଯାଇ ମାରି ଚାଲିବ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଆସୁଛନ୍ତି କାହା କାନରେ ପଡିଲା ଗ୍ରହରାଜ କର୍ଣ୍ଣେ ପଡିଲା से दक्षिणायन छाड़ी उत्तरायण को गल माँ माँ राजा आसिले हाथी पिठे बसी आसिले ना चाली चाली जदि एई बसंत वर्णना करिबी 3 घंटा पाला हबो ता करिबी नै सर किंतु राजा को जदि बसंत राजा राजा जेंति आसंती सेंति आसीबे ना ना तले हम भात होला मामा ताले बसंत राजा ये बसंत राजा को हाथी पीठे बसी आसुंदी कवि सम्राट उपेन्द्र भंज कोटि ब्रह्मांड सुंदर छटिया मंच नुह ये बहु गायक बड़ बड़ कथा कही जाइछन किछि नुह आज्ञा मूर्ख किछि जानि ये से अनुष्ठान नुह ये से अनुष्ठान नुह 500 टंका छिड़िछि माने तू खाई साला बेलू तू आई जाई बुझिछु ये तो खोर्धानो दौथबे नौथबे ओ बसी सु को हाथिरा सुचंती कवि सम्राट उपेन्द्र भंज ए पु किरे बापा कले बसंत समय
କଥା କହିଲା ଯାଆନି କଷ୍ଟ ହଉଛି ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ କହିଲା ଗଲେ ନହେଲେ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଯିବ ଖାଲି ମୋର ଦୋକାନ ଖୋଜା ବାକି ବେଲି ମୁଁ ଆଉଛି ହଁ ପରା ଏ ପାଳିଆ ମାରା ଗାଈ ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ଆସିବ ଓହୋ ଆଗେ ପାଲା ଭିତରେ ବର୍ଷା ହେଲେ କଷ୍ଟ ହଉଥିଲା ଏବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ ଆମେ କୋଉ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ 2 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଦୁଲଦୁଲ ହେଇ ବର୍ଷା ହତା ପାଲା ବନ୍ଦ ହେଇଯାନ୍ତି ହଁ ପରା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସେଇଆ କହୁଥିଲା ପ୍ରକୃତ ଡାକୁଛୁ ହଁ ପରା ଫେବୃଆରୀ 1 କୁ ଚାହ ଇଏ ଏପ୍ରିଲ 26 କାଲି ଗୋଟେ ଦିନ ଫାଙ୍କା ନାହିଁ 5 ରାତି ପାଲା ତୁରେ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁନି ମୁଁ ଦିନେ ପରେ ଯିବି କଣ করে ଉପାୟ ଶୁଣି ଏଠି ଯେତିକି ଆପଣମାନେ ବସନ୍ତି ସବୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ବସନ୍ତ ସମୟରେ ରାଜା ବସନ୍ତ ନାଗେଶ୍ୱର ଫୁଲ ନାଗ କହିଲେ ହାତୀ ନାଗ କହିଲେ ନାଗସାପ ଯୋଉ ନାଗେଶ୍ୱର ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ଭଙ୍ଗ କହିଲେ ଏ ନାଗେଶ୍ୱର ନୁହଁ ଇଏ ବସନ୍ତ ରାଜାର ହାତୀ ବାପା ବସନ୍ତ ଆଇଲେ ପୁଅ ରାଜା ଧନୁଶର ଧରନ୍ତି ରେ ଇଏ ବସନ୍ତ ରାଜାର ଧନୁ କିଏ ସର କିଏ ଏତିକି କହିକି ଆଗେଇ ଯିବେ ଆଉ ବସନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେବି ବସନ୍ତ ଯଦି ହେଲେ ରାଜା ରାଜା କଣ ଆଉ କୁରାଢି କଟୁରୀ ନେଇଯିବେ କି ରାଜାଙ୍କର ଧନୁଶର ଇଏ ବସନ୍ତ ରାଜାର ଧନୁ କିଏ ସର କିଏ ମହାପାତ୍ରେ କାଳିଦାସଙ୍କର ଋତୁ ସଂହାରରୁ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ଗାଇବି ସ୍ୱର ଆସିବ ଧନୁଟା ଆସିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ଧନୁ ଆଣିବ କହିଲା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚ୍ୟୁତାଙ୍କୁର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ସହାୟକ ଇଏ ଦିବିରେ ଭ୍ରମଣ ବିଳାସ ଧନୁର୍ଗୁଣନ ସ୍ମୃତି ପ୍ରସଙ୍ଗୀ ନା ବସନ୍ତ ଯୋଦ୍ଧା ସମୂପା କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି କବି ସାରମାନ ଟିକେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ କାରଣ ଅଳଙ୍କାର ସାହିତ୍ୟ ନ ରହିଲେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି ତାପରେ ଆଗେଇ ଗଲା ପରେ ରଙ୍ଗ ରହସ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଆସିବ ସାର୍ ଏଠି ବସନ୍ତ ରାଜା ଧରିଛନ୍ତି ଚ୍ୟୁତାଙ୍କୁର ସହାୟକ ଚ୍ୟୁତାଙ୍କୁର କହିଲେ ଆମ୍ବ ବଉଳ ଚ୍ୟୁତ କହିଲେ ଆମ୍ବ ବଉଳ ଯଦି ସହାୟକ ହେଲା ଆମ୍ବ ବଉଳ ତାର ଗୁଣ ହଉଛି ଦିବିରେ ଭଙ୍ଗା ଆମ୍ବ ବଉଳରେ ଯୋଉ ଭଙ୍ଗର ବସିଛନ୍ତି ଇଏ ଆମ୍ବ ବଉଳ ରୂପକ ସରର ଗୁଣ ବାବୁ ବସନ୍ତ ହେଲେ ରାଜା ଆମ୍ବ ବଉଳ ହେଲା ସର ଦିବିରେ ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗର ହେଲେ ଗୁଣ ଇଏ ଧନୁବତୀ କୁଆଡେ ଗଲା ବୁଝାଇ କହିବ କେତେ କଂସର ପାଲା ସାହିତ୍ୟ ଏଠି ନ ପଡିବ ଯଦି ତା ତଳ ସ୍ୱଳ୍ପ ଜଣାଥିବ କହିବ ଆଉ ବେଳ ନାହିଁ କଣ୍ଟକୀର୍ଣ୍ଣ ସାନ୍ଦ୍ର ଜଙ୍ଗଲରେ ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ଏ ରାକ୍ଷସ ରାଜା ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ବୁଲିଲା ବେଳେ ଗେରୁଆରେ କାହିଁ ଧକାଟେ ପକେଇ କହୁନୁ ମୁଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଡାକୁଛି ଗେରୁଆରେ ସେ କହୁଛି ସାରେ ରେ ରାଜାଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣରେ ପଡିଲା ଶିକାର ଖୋଜୁଛନ୍ତି ରାଜା ହେଲେ ରାଜାଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣରେ କଣ ପଡିଲା ଏ ପୁଅ ପଡିଲା କର୍ଣ୍ଣରେ ମହାରାଜାଙ୍କର যেতিকি আপন মানে বসছেন স্থির ভাবে শুনতু আলো মা সে শিকার কোন করিবে
हठात राजा कर्णरे पड़ा एक दिव्य सुंदरी तरुणी कंठस्वर तरुणी की देखी ना एड़े मधुरिया स्वर राजा मती की विभ्रम करदे राजा कहले मु शिकार कौन करी ये जो स्वर मो कर्णरे पड़ा मो जीवन काल मु बहु नारी मानकर झील मानकर कंठस्वर शुणी एमती स्वर तुम शुणिले सबु नारी स्वर कौन समान अच्छे तो स्त्री कथबार्ता पुरुष कंठ पर आपण देखिए जड़े जड़े पुरुष अच्छा कंठ स्त्री लोक पर जड़े जड़े स्त्री लोक अच्छा कंठ पुरुष पर या स्त्री जिते फोन कर जदि मु फोन कली आ स्त्री धरला मु जानी पारे गोटे नारी धरसी कि पुरुष धरसी अंडीरा कंठी ता स्त्री तेणु ये सुंदरी कंठस्वर शुणी मु शिकार करी ये स्वर जो दिगर भासी आसुची कर्ण डेरी डेरी ठिकाना जगह मत पहुंचवा पड़ो राजा डाकिले कहले विदूषक आस जीवा विलंब न करी अरे सुंदरी कंठस्वर मत विहलित करी भासी आसुची स्वर लक्ष्य करी धीरे 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 जो आगे चमके पड़े राजा विदूषक ये देखुच वृक्ष अंतराल ये दिव्य मोहिनी सुंदरी की अरे मो जीवन काले मु बहु झील देखी एमतीका झील तो देखी नहीं कौन हाँ कौन नखा न मोतिया बिंदु ये झील केमिति चालुचे ना कवि हेले धनेश्वर प्राणी पद आसीब जा 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 कवि केमिति लिखिछंती कटक जिलार कवि राजा देखिकी विचार कले कले विदूषक केड़े मजारे नागरी राजा चली जाउछि रे कला केड़े मजारे केमिति आसीबो जा 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 ए जा 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 माने आपण कहथि तमे जा कला केरे मजारे ये चाली जाए लागरी रजारे केरे
ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବି ସମାନ ହେବେନି। ମୁଁ ତ ଏମିତି ବାଇଆ ହେଇଗଲି ତାକୁ ଦେଖିକି, ମୁଁ ତ ତାକୁ ବିବାହ ନ କଲେ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ମୁଁ ବାହା ନହେଲେ ମରିଯିବି। ଇଏ ସୁନ୍ଦରୀ କି ମୁଁ ନ ପାଇଲେ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। କେମିତି ମୁଁ ପାଇବି ସେ ଉପାୟ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର। ଆରେ ତୁ ଯାହା ଚାହିଁବୁ ମୁଁ ଦେବି, ତୋତେ କୋଟି ଦେବି ରେ ସୁନାରେ। ଯା ବିଳମ୍ବ କର ନା, ସେ ସୁନ୍ଦରୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ମୋ ପରିଚୟ ମୁଁ ବାଇଆ ହେଇଯିବି। ଶୁଣ କେମିତି ପରିଚୟ ଦବୁ? ମୋ ଜୀବନ କାଳରେ ମୁଁ ବହୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଦେଖିଛି। ଇଏ ସୁନ୍ଦରୀ କେମିତି ଆସିବ ଏଇ ଜାଗାର କବି ବାରେଳିଆ ଭ୍ରମର ବରରା। ଭ୍ରମର ବରରା କି ସୁନ୍ଦର ପଦ ଲେଖିଛନ୍ତି। କହିଲେ ରାଜା କହୁଛନ୍ତି ଏ ସୁନ୍ଦରୀ ରୂପ ସାଙ୍ଗରେ କେତେ ଜଣ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କଲେ ସମାନ ହେବେ ବୋଲି। ମୋ ମା ମାନେ ଶୁଣ, ଆପଣଙ୍କ ମାଟିର କବି, କିନ୍ତୁ ସମାନ ନ ହେଇପାରିବାରୁ କଣ୍ଟେଷ୍ଟରେ ହାରିବାରୁ କି ଅବସ୍ଥା ହେଲା ତାଙ୍କର। କେଉଁମାନେ ଇଏ ସୁନ୍ଦରୀ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କଲେ, ପ୍ରତିଫଳ କଣ ହେଲା? କବି ହେଲେ ଭ୍ରମର ବରରା। ଗୋଟିଏ ପଦ ରାଗ ହଉଛି କଲ୍ୟାଣ ଆହାରି, ତାର ତ୍ରିପଟା 4 3 3 4। କଲା ଏ କାନ୍ତି କି ଚାହିଁ ମାଟିର ଗୌରବ, ଇଏ ଚମ୍ପା ସମ୍ପା କେତକୀ साहित्य एकाडेमी भी स्वीकृति देछि कवि की छोटिया नुह। कवि कौन माल माल बुलू ना कि ज्ञानी माँ ये सुंदरी सहित समान हवा चंपा केतकी कंटेस्ट कले। देखु केमी लेखा कहला कांति की चाही चंपा चंपा केतकी कनक अनेक चिंतित। चंपा केतकी कनक कहले सुवर्ण एवं बिजुली, ये 4 जन जाक कंटेस्ट कले। आमे सुंदरी की जीणीबू। विदूषक 2 जन प्रथम हारीगले सुंदरी पाखे, अमाने तो हरैली केतकी चंपा लुचिले गाई जंगल रे वन मूलक लुचिले। बिजुली हारीगला, खाली चाहिला लुचिगला, मुह देखैला लुचिला। बिजुली क्षण प्रभा ये चिंताधारा कवि बहुत दिन कंटेस्ट कला किए से कनक सुवर्ण माल हारी जाई शेषर अग्निकुंड को नहीं पड़ला। कनक छाती रे छमका पशिला। ओहो आमे पाला गाइला बेले आपण बंची थांते कि मु आपण को पाद धुई नहीं मुंडे रे मारी थांते।
কনক ছাতিরে ছনকা পশিলা দাহিলা তনু অগ্নি আজ্ঞা হ্যালো বঙ্গুয়ারি যাত্রা সাজ পালা মঞ্চ পাহাড় খোর্ধা ଆଜି ଆମେ ଗାୟକ সনাতন দাস ସନାତନ ଦାସଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପାଲା ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଆମେ ଯେଉଁ ପରିବେଷଣ ତାଙ୍କର କଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହୋଇ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଇ ସମ୍ବୋଧନା କରୁଛୁ ଏବଂ ଅନୁରୋଧ କରା ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ପରପର ଦେଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ କରିବେ কল্যাণকারী হন্তু নবগ্রহ একাদশ বৃন্দা হন্তু মহাপ্রভু সত্যনারায়ণ রাম লক্ষ্মণ এবং সীতা ঠাকুরাণী হনুমান আপনার কল্যাণকারী হন্তু বঙ্গুয়ারি যাত্রা মঞ্চ পালাসাই পাহাড় খোর্ধা আসন্তা 17/5/24 তারিখ ঠার তা 21/5/24 তারিখ পর্যন্ত বাদিপালা অনুষ্ঠিত হবে গায়ক প্রবীর সনাতন দাস এবং গায়ক পীয়ূষ শ্রী বিশ্বনাথ স্বাଇଁ বঙ্গুয়ারি পালা মঞ্চ তরফর অনুরোধ করুছু বসুন্ধরা পালা মঞ্চর সমস্ত কর্মকর্তা আম পালা মঞ্চর উপস্থিত হয়ে অনুষ্ঠানকু সাফল্যমণ্ডিত করা হবে এটিকি বঙ্গুয়ারি পালা মঞ্চর অনুরোধ যা হো মোর বরণীয় বিদ্বান মান নিশ্চিত আপনার পালাপ্রেমী যাবে এবং উৎসাহিত করবে এটিকি মোর নম্র নিবেদন এ বঙ্গুয়ারি মঞ্চ দীর্ঘজীবী হেউ বরিষ্ঠ গায়ক মানে মঞ্চরে পালা পরিবেশন করন্তু সমস্ত কর্মকর্তা মানকর কল্যাণ হেউ বলে আনন্দিত বাবু আরে সুন্দরী কি দেখে মু বঞ্চি পারিবি মু ন পাইলে বঞ্চি পারিবি মু এঠে ঠিয়া আইছি তু যা মু যেমিতি কইবি সুন্দরী পরিচয় সেমতি নবু এতিকি কই তু ଯିବୁ এতিকি কইবু এ সুন্দরী তুম না কোন যা এতিকি কহিবু এতিকি কইব এরবা আপন পরে কইলে মু যাহা কই সেইয়া কহিবনি কি সার কইলে দিলে লেখব দিলা লেখিব লেখ খালি কহিবু সুন্দরী তুম না কোন যা খালি কহিবু সুন্দরী তম না কোন যা খালি কহিবু সুন্দরী তুম না কোন যা আরে মু জনে রাজা ওরে ঝিও অপরিচিতা তা পাখু যাবাটা ঠিক হব তু বিদুষকে তোতে পঠাউছু তু কোন কইছু চুপ সুন্দরী তুম না কোন হ্যাঁ তোর ভুল হেলা বলি মু সিঁড়ি তু চুপ কাল কর সুন্দরী তুম না কোন যা সুন্দরী তম না কোন যা 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 সুন্দরী তুম না কোন হেলা নাই খালি সুন্দরী তুম না কোন খালি সুন্দরী তুম না কোন সুন্দরী তম না কোন মোনা মোনা হচ্ছে সত্যি সত্যি তুম পানা বুফানা বসাও ইয়ারে ও সুন্দরী তা না কোন কইলা হ্যাঁ তা না কহিলা সত্যানন্দ সত্যানন্দ গোটে পুরুষ ভাল কিরি বুঝিদে ମୋ କଥା ଟିକେ କହ ଯା সুন্দরী ତୁ ତ ଯେମିତି ନା ତୁ ରାଜାଙ୍କ ଭଳି ହଉ ହଉ ଯା আচ্ছা তুমি বিবাহিত কি নাই যদি বিবাহ হইছ তাহলে পুଅ ଝିଅ କେତେଟା ଆଗ ବାହା ହଉଛି ନା ଆଗ ପିଲା ଛୁଆ ଭଲ କିରି ପଚାରି ବୁଝିଲେ আচ্ছা যদি পুଅ ଝିଅ ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସ୍ୱାମୀ କେତେଟା ମୋ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହ ବିବାହ ମତେ ମୋ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେ ସୁନ୍ଦରୀ ମୋ ପରିଚୟ ମାଗୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସିନ୍ଧୁରେ ଦୈତ୍ୟ ମାରିବ
कल्याणकारी हुंतु नारायण ये तुम ना कौन ओम प्रकाश से ओम ब्रह्मा विष्णु महेश्वर राम ठाकुर कल्याण करतु विद्या बुद्धि दान देतु बोल आनंद कुमार सते हौ हौ ये ओम प्रकाश कीर्तन गायक ये कंठरे माँ सरस्वती बसंत ये द्विगुणित हो जाऊ कीर्तन समस्ते विहलित हंतु चैतन्य महाप्रभु कल्याण करतु बोल आनंद कुमार मो विषय कहल ये सुंदरी मोर किसी अभाव नहीं मोर संपत्ति विषय जन दियो राधा को तो सब तीन माने बिल था कौन कहबी जानूनी ना कौन कौन देखिबो गणराज गणराज कौन देखिबो स्पेशल कुकुर स्पेशल कुकुर बा सेटा स्पेशल कुकुर हां सुंदरी सेटर कौन हुए जब कौन हुए जानती किंतु नाम का गाली नहीं सुंदरी एबे को राजी आ डेरी कहानी पका मो कहीं बुझा जे तू कौन बुझुस तू सारू बुझा मो मामा राजा को चाहिए सुंदर हामुची कभी एले गंगा धरी ले हो कला तोहू चाहिए गला तरुणी न कानो बाबा बाबा सुंदर ये किए मो जीवन काल भितर एत पुरुष देखी एमतीका पुरुष मु देखी ये दिव्य सुंदर तेणुक मुझे उपयुक्ता मो मामा पिला माने सब शुण तीनोटी कथा मिसिले प्रेम हुए सफल मन काय वाक्य ये एमती भल पाईगला केमिति प्रेम सृष्टि भितर गोटे पुओ गोटे झील को देखिले कौन हुए जे से उभय उभय को भल पाती अभिमन्यु सान तो सिंह विदग्ध चिंतामन कला समानमय बुद्धि स्वभाव बुद्धि स्वभाव शक्ति बयस समान रूप समान योग्यता समान गुण समान युवकर प्रतिच्छवि प्रतिफलित हम युवती हृदय उभय उभय को भल पाई कौन पुओ बुझुस राजा को मन देदेलानी गोटे बाहर लोमा जो नना दरकार ना बाण फुटेब नहीं बाजा गोटे बाहर हूँ गांधर्व मत बहुत दुईटा फूल माल काम बढ़ लंबे देलाजी सुंदरी तार राक्षस कौन राक्षस गला मन मिश्र दुई जनकर आजिकल तुम हेउछ मो मन मंदिर देवता आउ हेउछ मो पवित्र पूजा पूजा मारी
ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡରେ ବାନ୍ଧି ତୁ ମଧୁସୂଦନ ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ତମ ବରମାଲ୍ୟକୁ ତମ ଗଳାରେ ଅର୍ପଣ କରି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମ ପାଖେ ମୂର୍ଖ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଦ ତଳେ ସ୍ୱାମୀ ପଳେ ପ୍ରତି ନମସ୍କାର କର ସ୍ୱାମୀ କି ସ୍ତ୍ରୀ ନମସ୍କାର କଲା ବୋତଲ ପଡିଲା ତୁ ବୋତଲ ପଡୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଟିକେ ହାତ ମିଳେଇ ଦିଅ। ଏ ପୁଅ ବିବାହ କର୍ମ ସରିଲା ସୁନ୍ଦରୀ ତମକୁ ହଳ ବୁଲଉଥିଲ ନା କଣ? ଆଜି ଏ ବିବାହ କର୍ମ ସାରିଲା ପରେ ଇଏ ରାକ୍ଷସ ନେଇଗଲେ ତାଙ୍କର ସିଂହରାଜ କୁଳେ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ନ ସରେ। କିଏ ମଦ ପିଉଛି କିଏ ମାଂସ ସେ ତ ରାକ୍ଷସ ନା। କୋଉଠି ଚାଲିଛି ନୃତ୍ୟ ଗୀତର ଆସର ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିବେ। ଇଏ ରାକ୍ଷସ କିଏ କଣ ପାଇଁ ଏ ଝିଅକୁ ବାହା ହେଲେ ତା ଟିକେ ପରେ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଖୋଲିବି। ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ସରିଛି ରାକ୍ଷସଙ୍କର ସବୁ ରାକ୍ଷସ ଖୁସି। ଆରେ ଆମ ରାକ୍ଷସଙ୍କ ଭିତରେ ରାଜାଙ୍କର ବାହାଘର କେଡ଼େ କଥା। ଯେତେବେଳେ ନେତାଙ୍କ ପୁଅ ବାହା ହେବେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁଅ ବାହା ହେବେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଛୋଟ କାଟିଆ ନେତାଙ୍କ ଗୋଡ ତଳେ ଲାଗିବ। କିଏ କେତେ ଗିଫ୍ଟ ନେଇକି ଦେବେ। ଇଏ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କ ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ନ ସରେ। ହଁ ନମସ୍କାର ତ ସବୁ ଏମିତି ହନ୍ତି ଆଉ। ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ କହିବାରୁ ଟିକେ ଦଉଛି। ବୋଧେ ଇଏ 30 ରାତି ପାଲା ପରେ ଆଜି ହଉଛି ଦବା ଟିକେ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ। ହଉ ଠିକ ଅଛି। କଣଟା ଟିକେ ଅଜବ ଲୋକ ମାନେ ମତେ କହୁଛୁ ନା ରାଜାକୁ କହୁଛୁ? ଆଉ ତାହେଲେ ରକ୍ଷା ହେଲା। ରାଜା ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରାଣୀ। ରାକ୍ଷସ ମାନ ସମସ୍ତେ କାଦମ୍ବରୀ ରସ ପିଇ ମଜଗୁଲ ଅଛନ୍ତି। ରାଜନର୍ତ୍ତକୀ ନୃତ୍ୟ କରୁଛି ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ କୌରବ ବୃନ୍ଦ। କେମିତି ସେ ନୃତ୍ୟ ତାପରେ ଆଗକୁ ଆଗେଇଲା। କିଏ ମାଇଲା? ଓହୋ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଆ ଇଆ କିଏ ହଉଛି? କି ଯନ୍ତ୍ର? ସେ ଗୀତ ବୋଲୁଛି ତୁ ଯନ୍ତ୍ର ବଜାଉଛୁ। କି ଯନ୍ତ୍ର? ଇଏ ଯନ୍ତ୍ର କୋଉଥିରେ ବାଜେ? ଇଏ ବାଦ୍ୟ ସବୁଥିରେ ବାଜେ। ଏଇଠି କୋଉ ବାଦ୍ୟ? কি বাদ্য? হারমোনিয়া। হারমোনিয়া তো কোউ গীতেরে বাজে বাজে হারমোনিয়াম। হারমোনিয়া গোটে রোগ সে বাজেই নেই। তুমি
କିଏ ଗୋଟେ ବାନ୍ତି କରୁଛି ମୁଁ ଆଉଛୁ ତୁ କିଏ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନା ତୋ ପରିଚୟ ଦେ କିଏ ତୁ ମୁଁ ହଉଛି ଅଣ୍ଡିରା ଗାନ୍ଧୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି ବୁଝିଲ କଣ କରୁଛ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଓ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଆରେ ସେ ତ କହୁଥିଲୁ ଦିବଙ୍ଗତ ହେଇଗଲେଣି ମରିଗଲେଣି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ପେଟ କାମ ଘୁରି ବୁଲୁଛି ଆଉ ବାସୁନ୍ଦରା କାହିଁ ଆସିଛୁ ପାଲା ଦେଖି ଆସେ ପ୍ରେତାତ୍ମା ପାଲା ଦେଖୁ ବୁଢାକୁ ବସୁଛୁ ବୁଢା ବସିକିରି ତା ଭୁଲି ଲାଟିନି ପ୍ରେତାତ୍ମା ରାତିରେ ଆସୁଛୁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହେଲେ ଇଆଡକୁ କାହିଁ ଆଇଲ ପାଲା ମଞ୍ଚକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଗୀତ ପ୍ରିୟ ସତରେ ସେ କିଏ ଗାଇଥିଲା ଏଠି ଏଇ ଗାଈଟା ଗାଉଥିଲା କେହି ନାହିଁ ଗାଈ ନା ବଳଦ ଏଟା ଗାଈଟା ଗାଈ କଣ କହୁଛୁ ତମ ପାଖରେ ମୁଁ ଲାଟିନି ମୋ କାମ ସାରିଲି ତା ଗୀତ ତ ଝାଡା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ଆଚ୍ଛା ତୁ ଏଇଠି ମୋ କାମ ସାରିଲି ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ନା କଣ ଏଠି ଶହ ଶହ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଝାଡା କଣ ବସୁଛୁ ମୁଁ ଯଦି ବସିବି ନା ଗାଈଟାରେ ଆଚ୍ଛା ଗାଈକୁ ଦେଖିବା କେମିତି ସେ ବସୁଛି ଦେଖୁନା ସେ ବୁଢା ଉପରେ ହବୁଛି ଆରେ ବୁଢାକୁ 65 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଦେଖିଲୁ ବୁଢାଟାକୁ କେମିତି ଚିକଣ ଘଷି ଯାଉଛି ବୁଢା କେମିତି ସାବୁନ ମାରି ଖତ କରିଛି ତୁ ତାକୁ ଅସନା କରୁଛୁ ହ୍ୟାଲୋ କଣ କହିଲୁ କିଏ ସେ କିଏ ବାପା ଏବେ ମୁଁ କଣ କରିବି ଆରେ କିଏ ବାପା ଇଏ ପାଳିଆ କଣ ଗାୟକ ଉପରେ ହାତେ ହଁ ପଳେଇ ଆସେ ଏବେ ମୁଁ କଣ ଇଏ ଫୋନ କରିଛି ଅନେକ କିଏ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କାହିଁ ଫୋନ କରିଛି ଆପଣ କାଲି କହୁଥିଲେ ନା ଗାଁରେ ହଁ ତୁ ଗାଁରେ କୌଣସି ଚାନ୍ଦା ନଦବାରୁ ଗାଁ ଲୋକ ତଳି ଦେଇଛନ୍ତି ମଶାଣି ପାଖରେ ଘର କରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳିଥିଲେ ପାଲାକୁ ଆସି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟ କେଉଁଠି ଲୋକ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ତୋର ଏକୁଟିଆ ଘର ସେ ଲୋକ ସେ ତା ଘରକୁ ପଳେଇଲା ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଗୋଟେ ପାଇଁ ଲୋକ ଜଗୁଛି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ହେଇଥିବେ ନାଇଁ ତାଇ ଲୋକ ହଉ ହଉ ଟଙ୍କା କେତେ ରଖୁଥାଉ ଆଚ୍ଛା ସେ କହୁଥିଲେ ନା ଘରକୁ ଆସ ଏ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ନା ତୋ ଘର ମଜା କର 11ଟା ବାଜିଲାଣି କେତେବେଳେ ତୁ ଯିବୁ ତୁ ଗୋଟେ କଣ ବୁଝେଇ ଦଉନୁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ହ୍ୟାଲୋ ତୁ କଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଭଳିଆ କହୁଛୁ କହ ସଞ୍ଜୟ ସଞ୍ଜୟ କି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନା କଣ ସଞ୍ଜୟ ଆଉ ସେ ସଞ୍ଜୁ ଡାକୁନୁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଁ ଦାଣ୍ଡ ଘର ଭିଡ଼ି ପକେଇଲି ହେଁ ହଁ ତାରପର ବେଲା କଥା ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛୁ କାହିଁକି ପିଲାକୁ ନେଇ ତଳ ଘରକୁ ପଳା ହଁ କଣ ବହୁ କାହିଁ ଯିବ କଣ କ୍ୟାରମ ଖେଳିବ କଣ ଆଉ ଏତେ ରାତିରେ ଆଉ ଖବର ଦେଇନି ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କଣ କଣ କିଏ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ Hey!
ଏଠି କ'ଣ ଜାଗା ନାହିଁ ବସୁନି ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଡରିବେ ଶ୍ରବଣ ଚାରିପଦ ହେବ ଆଲୋଚନ ଆଗକୁ ତ ଚାରିପଦ ପୁରାଣର କଥା ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା। पवित्र श्रीरामनवमी उपलक्षे महाप्रभु जगत ठाकुर विश्व परिचायक परम ब्रह्म परम कारुणिक मर्यादा पुरुषोत्तम राजीवलोचन राम जगत जननी सीता ठाकुराणी भक्तवत्सल हनुमान जींकर पवित्र दरबार में उपस्थित अगणित दर्शक बंधु को रामनवमी पूजानुष्ठान तरफ अनेक अनेक शुभेच्छा और हार्दिक अभिनंदन। विदाय रजनी व शेष रजनी उपलक्षे मंचस्थ होता बागपाल जगतसिंहपुर जिलार गर्व ओडिशार युव प्रतिभा गायक प्रवीर सनातन दासंकर मनस्वा साहित्य परिवेशन मुख हो बासंदरा ग्राम पंचायत सरपंच श्रीमती लक्ष्मीप्रिया जेना 200 टंका बासंदरा ग्राम पंचायत पूर्वतन सरपंच लक्ष्मींदर भोई 110 टंका रॉयल्टी क्लब बासंदरा तरफ 250 टंका एवं बजीकुल मठ महंत ए अंचल आनंद बाबा 100 टंका दिलीप कुमार बारिक नईलो 100 टंका एवं परिशेष ओडिशा राज्यपाल द्वारा पुरस्कार लाभ कर रिटायर कर पुलिस हाविलदार तथा मंगोली सेवा समवाय समितिर डायरेक्टर सरोज कुमार जेना 101 टंका अर्पण कर आशा करे गायक महाशय सादर ग्रहण करेंगे। एसहित विदाय रजनी आमर ये अनुष्ठान को एवर्ष किसी सहृदय व्यक्ति अर्थ प्रदान कर नाम घोषणा करुच्ची रवींद्र कुमार नायक आईआरसी विलेज भुवनेश्वर रूपा मकुट लक्ष्मीधर नायक कुलसाई 2005 टंका सुदर्शन नायक कुलसाई 8000 टंका बाबुली नायक कुलसाई 7500 विष्णुपद बेहरा कुलसाई 1000 मानस रंजन जेना पुपु 10,000 सौभाग्य जेना 1000 रश्मि रंजन जेना नीलू कुलसाई 3000 विचित्रानंद महांती कुलसाई 1000 त्रिलोचन महांती कुलसाई 1000 कंडूरचंद जेना कुलसाई 5000 सरोज कुमार जेना कुलसाई 1000 कृष्णचंद्र मल्लिक कुलसाई 2000 भुवनानंद मल्लिक कुलसाई 1000 विश्वरंजन महांती भुवनेश्वर 5000 उमाकांत बेहरा 1000 बलराम बेहरा 3000 गंगाधर बेहरा 1000 शर्मिष्ठा बेहरा टुकी 2000 सुश्री संगीता बेहरा रोजी 2000 सुब्रमणी बेहरा बेबी 1000 निरुपमा बेहरा नीरू 1020 टंका सुभाष चंद्र मल्लिक सुभा 2000 कैलाश चंद्र बेहरा 52 3300 गंधर्व जेना 1000 लक्ष्मीप्रिया जेना सरपंच 1005 टंका अभिराम सेठी रविकुल 1000 चिन्मय विश्वाल बारिपदा 2000 सेठी बाबू जेई 1510 टंका चंदन विश्वाल बारिपदा 4000 टंका सुभाष साहू 1300 1500 त्रिलोचन बारिक बारिपदा 1010 टंका विश्वजित भई भुवनेश्वर पाटना 1000 टंका नीरजा बेहरा भद्रक 1000 नमिता बेहरा भोगेश्वर 1000 टंका अर्पण कर अनुष्ठान तरफ सादर ग्रहण कर सहित मन रखु मोर अगणित कलाप्रेमी दर्शक समाज और कलाप्रेमी दर्शक समाज आसंता वर्ष 2025 मसीहा श्रीराम सांस्कृतिक पाला मंडप में पाला परिवेशन करेंगे ओडिशार युव प्रतिभा गायक श्रीयुक्त लंबोदर बेहरा एवं गायक श्रीयुक्त सच्चिदानंद दास गायक श्रीयुक्त लंबोदर बेहरा एवं गायक श्रीयुक्त सच्चिदानंद दास बहु संख्या में योगदान कर अनुष्ठान को
ଏଥିସହିତ ଗାୟକଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ବନ ବିହାରୀ ପାଲା ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ 100 ଟଙ୍କା ଅର୍ପଣ କରାଗଲା ଏବଂ ବିଶେଷ ଘୋଷଣା ଆସନ୍ତା 28/4/2024 ଠାରୁ 2/5/2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଦୀପାଲା ପରିବେଷଣ କରିବେ ଗାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିରଞ୍ଚ ନାରାୟଣ ତ୍ରିପାଠୀ ଏବଂ ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାରାଣା ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗଦାନ କରି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ। ରହୁଛି ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ରା ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ ମାତ୍ରେ ବହିର୍ନିର୍ଯାତପାତକଂ ପୁନଃ ପ୍ରବେଶ ମାତ୍ରାଣଂ ମଙ୍ଗର୍ମପି କପାତକଂ। ଯେଉଁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଙ୍କର ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ହୃଦୟରୁ ପାପ ଦୂରୀଭୂତ ହୁଏ। ଯେଉଁ ବରଣ୍ୟ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମାନେ ଏ ପବିତ୍ର ଭବ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବେ ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମାନଙ୍କର ସେଇ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମ ସର୍ବବିଧ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ କଥିତ ଦଶା କଳାକାରଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି ପୁରସ୍କାର କରି ପୁରସ୍କୃତ କରି ସମସ୍ତ ବରଣ୍ୟଙ୍କର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ନାରାୟଣ ପାଲା ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଜଗତର ହେତୁକ ଭାବ ଧାରୁ ସର୍ବେ ବୋଲନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦେ କଲା କଲା ତୋର ରଙ୍ଗ ଛାଡ଼ି ଯିବ ରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆଣି ଆସିଛୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ କାଳିଆ ଭକ୍ତମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତୋ ରଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିଯିବ। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହି ଶଶୀ ଭାଇନା ଆସିଲେ ଯୋଗ୍ୟ ଗାୟକ। ଆଉ ଭାଇନା ଆସିଛ ତ ସାରେ ଦୂରରେ କାହିଁ ବସିଛ ଆସୁନା ଟିକେ ମୁଁ ତୁମ ମୁହଁ ଦେଖିବି। ଉପସ୍ଥିତ ବନ୍ଧୁଗଣ ବହୁ ଖୁସିର କଥା ଆନନ୍ଦର କଥା ଏକ ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଜି ଆମ ଜୀବନରେ ଆସିଛି। ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଜଣେ ଆଗଧାରୀର ଯୁବ ନେତା ତଥା ଓଡ଼ିଶା ଜନମାନସର ନେତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାହାକୁ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଟିକେଟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଭାଷନ୍ଦ୍ରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଗର୍ବ, 22 ମୌଜାର ଗର୍ବ, ବିରିଡି ବ୍ଲକର ଗର୍ବ, ତିର୍ତ୍ତୋଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳର ଗର୍ବ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଗର୍ବ ଗୌରବ ପ୍ରତୀକ ମୋର ସାନ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରମାକାନ୍ତ ଭୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଞ୍ଚ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ କରିବି ସମସ୍ତେ କରତାଳି ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ ଏବଂ ଗାୟକ ମହାସଂଘକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ରାମଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ପଢ଼ିକି ପାଠ କରିକି ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। 2024 ମସିହା ନିର୍ବାଚନରେ ଯେମିତି 30,000ରୁ ଅଧିକ ଭୋଟରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ଲାଭ କରିବ। ଏଇ ମୋର ଗାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସନାତନ ଦାସଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଞ୍ଚାସୀନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଟିକେଟ ପାଇଛନ୍ତି ସେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଦତ୍ତ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି ପାନ ଉଠେଇ ନିଜେ ପାଠ ଛାଡ଼ି ଯିବରେ
ମାନେ ଉପଢୌକନ ଗିଫ୍ଟ ଦେବେ ନାହିଁ ଆପଣ ମାନେ ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମଞ୍ଚକୁ ଯିବି ବୋଲି ଆପଣ ମତେ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ କଥା ଉପଢୌକନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କହୁ ଉପଢୌକନ ଇଏ ଇଂରାଜୀ ଛୁଆଙ୍କୁ ଗିଫ୍ଟ ନ ଦେଲେ ସେ ବୁଝିବେ ତୁ ତ ଜୀବନ କାଳରେ ପିଲାଙ୍କର ସତ୍ୟନାରାୟଣ କାଲା ଟିକେ କରିନ ସାନ ପୁଅକୁ 17 ବର୍ଷ କରୋନା ବେଳେ ବାହାଘର କରିଦେଲା କାଳେ ଭୋଜି ଦେବାକୁ ପଡିବନି ଏ ପୁଅ ସବୁ ରାକ୍ଷସ ମାନେ ଉପହାର ଦେବେ କେତେଟା ରାକ୍ଷସ ଉପହାର ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି ସେତିକିରେ ପଛପଟରୁ ଗୋଟେ ବିକଟ ଶୁଭିଲା ପଛରେ ହସୁଛି ଗୋଟେ ବିକଟ ଧାରଣ କରି ରାକ୍ଷସ ସେ କୌଣକ ସମ୍ରାଟ ଡାକିଲେ କହିଲେ କିଏ ଆରେ ସେଠି ହସୁଛ କିଏ ଇଆଡ଼େ ଆସ ଆଗରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଘୁଷୁରି ଘୁଷୁରି ପହଞ୍ଚିଲା ডাকিলা গুরুদেব মোর রাক্ষস বংশরে এপরি অমানুষিক শাস্তি দিয়েছি পণ্ডিতে গোটিয়ে রাক্ষসরা বন্দী নাই সে মুন্ড হসিলা পছরে କହିଲା ସମସ୍ତେ ରାଜାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦଉଛନ୍ତି ଉପହାର ଦଉଛନ୍ତି ମୋର ତ ହାତ ନାହିଁ ଗଣ୍ଡି ନାହିଁ ମୁଣ୍ଡୁଟା ମୁଁ କଣ ପୁରସ୍କାର ଦେବି ସେ ଯେତେବେଳେ ହସିଲା ରାଜାକୁ ଧିକ୍କାର କଲା ପରି ଲାଗିଲା ରାଜା କହିଲେ ମୋ ପରି ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ବୀର ରାଜା ଥାଉ ଥାଉ ମୋ ରାକ୍ଷସ ବନ୍ଦୀ ମୁଣ୍ଡ ଅଲଗା କରିଦେଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି କଣ ପାଇଁ ମୋ ରାକ୍ଷସ ଆଜି ଶାସ୍ତି ପାଇଛି गुरु शुक्राचार्य कहले शांत हो कौनक सम्राट समुद्र मंथन अमृत बाहर आपण माने ज्ञानी बसी माँ माने शुण तुम्हें देवता को पूजा कर राक्षस को घृणा कर किंतु स्वार्थपर होती देवता मु बासंदर 5 राति पाला पड़े যদি ସବୁତକ ପଇସା ନେଇଯିବି କାଳିଆ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେବିନି ଇଏ ମାନେ ଯଦି କମ୍ପ୍ଲେନ କରିବେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କାନରେ ପଡିବ ଅନୁଷ୍ଠାନ କହିବେ ଦେଖରେ ଇଏ ଗାୟକ କେବେ କେବେ କଥା କହୁଥିଲା ଏଟା ଇଏ ସ୍ୱାର୍ଥପର କାଳିଆ ବାବୁଙ୍କୁ ପଇସା ଯୋଉ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛ ଇଏ ଦେବତା ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ଅଧେ ଦେବତାଙ୍କର ଅଧେ ରାକ୍ଷସ ନା ନାଇଁ ତୁମେ ସବୁତକ ଦେବତା ନେଲ ରାକ୍ଷସ କାଇଁ ଦେଲନି कौन नले कुशेश्वर आसो अयावत हस्ती कारिजात पुष्प धन्वंतरी की चंद्रंतु हेमंत लक्ष्मी की ये सब नेला करे नियम राक्षस कहले नियम तो सब ये विचार कर राक्षस कहले हमको से अमृत टिके दे देला समस्या प्रभाजे के पठे देली शक्ति की विस्वार्थ पर देवता अमृत वंचित करे राक्षस तो अमृत न देवे देवता माने ये राक्षस कहला हम तो बोलवा देवता माने दुर्बल हमें जबरदस्त से देवता को धक्का पकड़ अमृत छड़ी जाने गोटे राक्षस माने देवता का पछे ये प्राण विकल रे